বিপিএফৰ আদৰ্শ ভাল পাই আমি আজি বিপিএফত জয়েন কৰিছো আৰু আমি বিটিসি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভাল নেতাৰ দৰকাৰ। এইটো কাৰণে আমি প্ৰকাশ ছাৰক এবাৰ ভোটত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিম। এইটো কাৰণে আমি আজি বিপিএফত জয়েন কৰিলো। আজি আছে এটা অৰুণোদয় কৰিবলৈ হলে মেম্বাৰক 500 টকা 1000 টকা 2000 টকা লৈকে ঘুষ দিব লাগে। ইউপিপিএলত আছিলো, আমাক কৈছে ইউপিপিএল মানুহবিলাক 300 দিব লাগিব আৰু বিপিএফৰ মানুহ হলে 500 1000 টকা দিব লাগিব, নহলে আমি অৰুণোদয় নিদিওঁ। खौसे जानायखौथ' जोंबो लुगैयो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बेखौ लुगैगोन। बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसियाबो लुगैदों मोनसे राजनीतिक दोलो आमरेलायाव थानानै जोङो बे ओनसोलखौ जाहाथे जौगाखांलायलायनायाव जों बयबो बाहागो लाफायो। खिन्थु राजनीतिक हिसाबै बा राजनीतिकआव मालाबाबो मोनसे साथानि सिङाव थानानै देशखौ बा मोनसे कान्ट्रिखौ सालायनाय जों बेबायदि खुनु उदाहरन गैया। ओंखायनो आं सानदों, जोंबो लुगैदों, नंगौ जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल हिसाबै जों ज' जायोबा निश्चय जों जौगाखांनायावबो गोरलै जागोन। खिन्थु बेसेबां हसा अत्तयै बेसेबां आन्तरिकताजों ज' जानो खावलायदों बेबो साननो गोनां। मानो होनोबा समायानो गैला दा, एकदम मुरामुरि अबस्था होनबाबो भुल जाया। 1-1.5 मासल' बेब'दान दंसै इलेक्सना। दा बेवहायसो ज' जानायनि खौसे जानायनि बाथ्रा बुङोबा राजनीतिकआव मेला हिसाब खिथाब खालामनांगौनि प्रयोजन दङ। दा बेवहाय जास्लाबगोन ना जास्लाबा आंहा बेवहाय बेक्तिगत हिसाबै आंहा सन्देह दं। आरो आङो सम्पुर्ण आंनि जे भइस लाखिनाय बे आंनि बेक्तिगत खोथा दे, बेहाय दलीय भाबै आं दि खोथा बुंदों बे नङा, आं बेक्तिगत हिसाबै बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनोबा दा आंनि बेक्तिगत बुजिनायाव मालाबा मारैबाफोर हाग्रामा महिलारि सारा जों जे ज' जानायाव गैया होनफ्लाङो नामा, बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारो नामा, बेखौसो नागिरदों बायदि होननानै आं मने खालामनानै दंबाय थायो। मानोबा मालाबा माबा खारनाव ओंखारोबा हयथ' जोंखौ बिथांमोना ब्लेम होनायनि स्कपखौ लानो नागिरदों नामा होननानै आङो सन्देह खालामदों। दा बेसेबां सैथो जायो जाया बेवहाय रायजो राजाया आंखौ दोषि हिसाबै साननो नाङा। बे आंनि बिबेकजों मोनदांनाय बाथ्रा, आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय। আজি আমি বিপিএফত জয়েন কৰিছোঁ। আগত আমি ইউপিপিএলত আছিলোঁ। ইউপিপিএলে আগত আমি ভোট দিছোঁ। ইউপিপিএলে আমাক কৈছিল যে আমি মাটি পট্টা দিম, আমি উচ্ছেদ নকৰিম। কিন্তু কেতিয়া 5 বছৰ নোহোৱাৰ আগতে আমাৰ উচ্ছেদ হৈ আছে আৰু আমাৰ পাট্টা পোৱা নাই। আৰু আমাৰ গ্ৰামত বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে, অৰুণোদয় লৈ দুৰ্নীতি চলি আছে। এটা অৰুণোদয় কৰিবলৈ হ'লে মেম্বাৰক 500 টকা 1000 টকা 2000 টকা লৈকে ঘুষ দিব লাগে। আৰু আমি ইউপিপিএলত আছিলোঁ, আমাক কৈছে ইউপিপিএলে মানুহবিলাক 300 দিব লাগিব আৰু বিপিএফৰ মানুহ হ'লে 500 1000 টকা দিব লাগিব, নহ'লে আমি অৰুণোদয় নিদিওঁ। আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ কামবিলাকো ভালদৰে হোৱা নাই। এইটো কাৰণে আমি বিপিএফৰ আদৰ্শ ভাল পাই আমি আজি বিপিএফত জয়েন কৰিছোঁ আৰু আমি বিটিসিত থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভাল নেতাৰ দৰকাৰ। এইটো কাৰণে আমি প্ৰকাশ ছাৰক এবাৰ ভোটত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিম। এইটো কাৰণে আমি আজি বিপিএফত জয়েন কৰিলোঁ আজিৰ পৰাই।